Our material today is polite request with would you mind. Polite request with would you mind has function. The first, asking for permission atau meminta izin. And then the second, asking someone else to do something atau meminta seseorang melakukan sesuatu atau meminta bantuan seseorang. Oke. Sekarang kita analisa satu persatu. Asking for permission atau meminta izin. We use the formula would you mind if plus I plus simple past. Itu adalah rumusnya. Oke. For example, would you mind if I close the door? Would you mind if I close the window? Or would you mind if I use the phone? Oke. Why would you mind if I? Kenapa sih kita menggunakan if I kok nggak if she, if he, if they atau subjek yang lain? Oke. Because here the function of polite request with would you mind if asking the permission. Who is asking? I, myself. Okay. Can be used with other subject. Let me check. Would you mind if she closed the window? Anda meminta izin kepada si A agar si B bisa menutup jendela. Okay. In grammatical, it was true the sentence. Okay. But how about the logical? Logikanya, sentence yang would you mind if she closed the window, the sentence little bit unpolite. So we use here polite request would you mind if plus I plus simple past. Jadi subjeknya di sini adalah I. Okay. And then next, you should remember also even the formula would you mind if I plus simple past, the meaning no past but present or future. Okay. Would you mind if I close the window? Jadi kondisinya sekarang ini jendela itu belum tertutup. Ketika kita meminta izin kepada seseorang, would you mind if I close the window? Nah, kita minta izin untuk menutup pintu tersebut. Oke. Jadi maknanya atau meaningnya di sini adalah present or future, not past. Walaupun kalimatnya itu di sini ada closed, itu kan simple past ya, closed, verb to. Tapi di sini maknanya tetap present and future, not past. Okay. Next, would you mind if she used the phone? Okay, ini yang kenapa would you mind tadi nggak bisa diganti kata subjeknya I, kenapa she? Okay. Again, the same case. Would you mind if she used the phone? In grammatical, it was true, but the logical, why she don't asking for herself? Kenapa sih kita meminta izin untuk dia? Seharusnya kan dia sendiri yang meminta izin untuk dirinya. Okay? Again, that is why we use polite request with would you mind if plus I plus simple past. Okay? Jadi di sini biasanya yang digunakan adalah untuk polite request would you mind if itu adalah I, ourself. Okay. And then talking about the response, would you mind if I close the window? Would you mind if I use the phone? Okay, the positive response give ketika kita mendengar ketika kita minta izin kepada seseorang dan kita mendengar responnya adalah misalnya she or he say no, not at all. Itu artinya dia memberi positive respon atau no, of course not. No, that will be fine. Okay. Itu ada positive respon. Lalu negative responnya gimana? Negative responnya when we hear actually no, but I bla 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 bla. Nah, itu berarti itu dia memberi negative respon atau dia tidak setuju jika kita
meminta izin untuk menutup jendelanya. Mungkin dia kepanasan dan kita kedinginan, seperti itu. Jadi kan berlawanan ya. Atau mungkin dia mengatakan dengan sign body, atau dia shake his or her head, itu juga artinya, atau menggelengkan kepalanya, itu artinya dia memberi a negative respon. Okay. Next, asking someone else to do something. Okay, the situation, we want to do something but we cannot, so we could say something, okay, with formula would you mind plus verb ing. Okay, so would you mind closing the window? Excuse me, would you mind repeating that? Okay, jadi kalau untuk meminta bantuan kepada seseorang itu kita tidak menggunakan would you mind if. Okay, would you mind if itu ketika kita yang meminta izin, tapi ketika kita minta bantuan kita menggunakan would you mind plus verb ing. Would you mind closing the window? Excuse me, would you mind repeating that? Okay. And then the positive response actually the same as polite request with would you mind if, but there are additional expression, okay, for the positive response. They are no, I will be happy to. Nah, itu ada positive response, atau not at all, I will be glad to. Okay. Next, I will give the information why the positive response in polite request would you mind if dan juga would you mind verb ing itu using no. Okay. Seharusnya no itu kan negative respon, tapi kenapa di sini positive respon? No, not at all. No, I'll be happy to. Kenapa sih menggunakan no? Kenapa nggak yes? Okay. Karena arti dari would you mind if I close the window? Apakah Anda keberatan jika saya menutup jendela? Makanya responnya harus no. No, not at all. Artinya tidak. Saya tidak keberatan sama sekali. Seperti itu. Yang kedua, excuse me, would you mind repeating that? Apakah Anda keberatan untuk mengulangi apa yang Anda katakan? Kalau positive respon berarti jawabannya no, not at all. Tidak, saya tidak keberatan sama sekali. Dan speaker tersebut bisa mengulang kembali apa yang sebelumnya dia katakan. Jadi seperti itu ya. Kenapa would you mind if dan would you mind verb ing itu menggunakan no di awalnya untuk positive respon. Okay. And then that's all about material in polite request with would you mind. And we are going in exercise 3. Okay, jadi di sini nanti ada dari exercise 3 itu silahkan nanti dikerjakan. Saya akan memberikan contoh untuk cara menjawabnya ya. Nah, di situ Anda tinggal memilih apakah kata-kata tersebut menggunakan would you mind if I plus verb simple past ataukah would you mind plus verb ing. Jadi di sini Anda harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Exercise 3 number 1. I'm getting tired. I would like to go home and go to bed. Kenapa sih menggunakan di sini would you mind if I? Karena di sini Anda kondisinya sedang capek, sedang lelah, dan Anda ingin pergi balik ke rumah untuk beristirahat. Berarti Anda kan harus meminta izin. Makanya kita menggunakan would you mind if I left early, seperti itu. Yang kedua itu kondisinya berbeda. I'm sorry, I didn't understand what you say. Would you mind repeating that? Okay. Jadi di sini Anda meminta izin kepada seseorang. I'm sorry, maaf ya, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Bisa nggak Anda mengulangnya? Dapatkah Anda mengulanginya atau mengulangi perkataan Anda? Berarti baru ini menggunakan Anda meminta bantuan orang lain menggunakan would you mind plus verb ing. Jadi would you mind repeating that? Okay. Once again number 3. Are you going to the post office? Kamu pergi ke post office ya? Kamu pergi ke kantor pos ya?
Yes. Nah, karena si A itu pergi ke kantor pos, si B ini ingin meminta bantuan. Makanya menggunakan would you mind mailing this letter for me? Makanya dia menggunakan would you mind plus verb ing, bukan would you mind plus if I. Gak boleh, oke? Karena di sini dia yang meminta bantuan, bukan dia yang meminta izin. Oke, seperti itu ya. Silahkan dikerjakan nomor 4 sampai dengan nomor 10. Thank you.